Vamos a hablar We're going to de talk about el pueblo de Israel the otra people of vez, Israel again. pa- al punto para entrar The a la tierra point prometida. they're about to enter the Y promised land. le titulamos And a este we sermón La named this sermon promesa y la The Promise posesión, and the Possession, dos cosas distintas. two different things. Cuando Dios nos When promete o God cuando oramos, promises us, or when we pray, Dios nos contesta. God answers us. Y Dios nos da lo que And pedimos. God Pero muchas veces gives us what we perdemos ask la for, but bendición many porque times we lose the blessing no sabemos que tenemos que because we don't know that poseer we have to possess lo que Dios nos da. what God gives us. Es decir, That means cuando Dios le when habló God a Josué spoke to Joshua para entrar a la tierra to prometida, enter into the promised land, la promesa estaba the hecha. promise was La made. tierra era The de land ellos. was Dios se theirs. las había God dado, had pero given ahora it to tenían them, que but entrar now they had a to enter poseerla. in to possess it. Y como cristianos, And as nosotros Christians, tenemos muchas we promesas have que Dios many nos ha promises hecho, that nos God está has haciendo made to us, y He nos is hará. making to us, and He will make to us. Pero tenemos que poseer But la we have to tierra. possess Tenemos que the land. We have poseer to aquellas possess cosas que those things. Dios tiene para that God has nosotros. for Y us. muchas veces perdemos Many la times bendición we por miss no the saber la blessing because condición. we don't know the condition. Muchas veces esperamos que times Dios nos, We cuando le wait for pedimos a God, Dios, when we Dios ask nos va God a for traer something, aquello que le pedimos we wait a for nuestro God to regazo. bring that Y no es that así, we're hermano. asking Him for right into Dios our lap. contesta la But it's oración, not like that. God answers our pero prayer, luego nuestra but parte then es our de part poseer is lo to que hemos possess pedido. what we have asked Him Así de for. que vamos a So we're orar going to antes pray de entrar a este before we estudio. enter into this study. Ah, y vamos a And we're pedirle a going Dios to que ask Él nos God abra el for Him to entendimiento open our understanding para poder so that entender we can esto. Vamos a understand leer this. de We're gonna read from Deuteronomios capítulo Deuteronomy 6. chapter 6. Pero vamos a orar But we're primero. going to Padre, pray en el first. nombre de Father, Jesús, in Jesus' le name, pedimos como we siempre, ask you, Señor, que as usted always, dirija Lord, that toda you may palabra direct que every sale de word mi that comes from boca. my mouth. Padre Santo, le Holy pedimos, Father, Padre we ask Santo, que you usted that you unja may mis anoint labios my lips para hablar su to palabra speak your word, y que cada palabra and that sea every dirigida word por el may be Espíritu directed Santo. by the Holy Spirit. Le pedimos que unja We nuestros ask you to oídos para anoint our oír ears to hear, y no solo and oír, not sino only to recibir hear, su but palabra also to receive your word, y luego vivirla and para then que to live tenga it so that it may have aprovecho en nuestras vidas, Padre, en benefit el in our nombre de lives. Jesús. In Jesus' name. El libro de Josué The book of relata la tells consumación de la of redención de The Israel consummation of de la the redemption of esclavitud Israel egipcia. from Egyptian Pues la slavery. redención tiene dos Redemption partes. has two parts. La una es One negativa is negative y la otra es and the other positiva. is positive. Los israelitas fueron Israelites liberados de were set Egipto free from Egypt para ser llevados a la to tierra be taken prometida. to the promised land. 40 años 40 years pasaron went by antes de entrar y before poseer entering and lo que possessing Dios ya les what había God dado. had already given them. Cuando Dios los liberó When de God set them Egipto, free from Egypt, Dios les prometió God la promised tierra to them prometida, the la tierra promised santa land, que le the llamaban Holy Land they would call it, Canaán. Canaan. Pero ahora ellos But tenían now que entrar y They les had tomó to 40 enter in, and it años took para them 40 llegar years a poseer la tierra. to come in to possess Pero the como usted land. sabe la historia But as you know de the ello, story, no fueron los que salieron de they- Egipto los que it wasn't the poseyeron la ones who tierra came porque out of Dios Egypt to possess se the land cansó de because ellos God y no got los tired dejó of them, entrar. He didn't allow them to enter. Fueron los que nacieron But it durante were los the 40 it was the años ones who were born que Dios during those permitió 40 years entrar. that God allowed Entre in. ellos And era amongst Josué. them, one of them was Joshua. Y me llamó la atención a mí And it caught por my esa attention razón because de of que that Dios reason, le llama that a God Josué y calls le dice, Joshua and mira tells que him, te mando que seas see valiente. that I command you to be strong and very courageous. Cuando pensamos en valentía, When we think about pensamos being courageous, we físicamente, think physically, uno que es valiente. someone who is brave. Pero Dios no le But está hablando a God Josué isn't talking de to valentía Joshua about humana, being brave in the human porque sense, Josué ya era because valiente. Joshua was already brave.
Humanamente Josué había Humanly, peleado muchas Joshua batallas y had ganado. fought many battles and won. Josué era un Joshua tipo de was David. a type of David era un David. guerrero David was a warrior. y Josué era un guerrero. And Joshua was Y a el que Dios warrior. le llamara a David, And sé valiente, He pero called David to be ¿por qué le brave dice also. eso So Dios? why does God tell him this? Si él ha peleado tantas If batallas he y ha fought so ganado many tantas battles, batallas, if pero he's won ¿sabes so qué le many está battles, hablando but you know what he was espiritualmente? talking about spiritually? Porque hay personas Because there are people, valientes humanamente, brave, pero courageous cobardes humanly, espiritualmente. but they're cowards Y spiritually. vamos a leer un And we're poquito going to de read a little esto, bit about this. porque entre ellos me Because, temo que in muchos this, van I a quedar fear en that ese many are lugar gonna de be cobardes found in the place of espiritualmente. spiritual cowards. Y lo que Dios está And what haciendo God is es doing preparando a is Josué preparing Joshua a ser valiente en lo to be espiritual. courageous spiritually. Él ya era valiente en He lo was humano. already courageous in the human sense. No tenía He didn't have ningún provecho que Dios le estuviera pidiendo que fuera valiente any humanamente, reason aunque for him iban a for pelear God to humanamente. ask him to be courageous in the physical, even Iban though he was a already gonna despojar fight a in los the que ya physical. He estaban was poseídos going de Canaán. to go take over the ones who Pero were no era already esa in possession of valentía que ellos Canaan, but it necesitaban. wasn't that kind of bravery that they needed. Porque Dios, Because God, aparte de ellos ya ser guerreros, apart from aparte them de already ellos ya being ser warriors, valientes, apart from them already Dios being iba a ir con courageous, God was ellos. going to go with them. Y si Dios And contigo, if God is ¿quién with you, contra who ti? can be against you? Así de que no So, era it físicamente, wasn't humanamente, physically or humanly la preparación que the Josué y el preparation that pueblo Joshua and the necesitaba, people needed, sino but espiritualmente. Lo vamos a ver spiritually, and we're ahorita. going to see that here in a minute. Deuteronomio 6:23 Deuteronomy dice, y nos sacó de allá para 6:23 traernos y darnos la tierra que juró a says, nuestros and he brought padres. us out from thence that he might Es bring us in to Deuteronomio give us the 6:23. land which he sware unto our fathers. Y nos sacó de allá para And he brought traernos us y darnos out la from tierra que thence that juró he a might nuestros bring us padres. En in otras to give us palabras, the land la which he sware tierra unto our ya fathers. In estaba other words, the prometida, land was already la promised. tierra ya The se había land jurado, had Dios already había been- jurado, God had already sworn y la to tierra them ya era de this ellos. land, and it was theirs. Pero ahora tenían que But entrar. now they had to y enter poseerla. in and take it. La frase clave de The este key libro phrase of es, this mi book siervo Moisés Says, ha my muerto. servant Moses has died. ¿Por qué Moisés no pudo Why entrar a couldn't la tierra Moses enter prometida? into the promised land? Si la promesa se le If the dio promise was a given to él him y al pueblo de and to the Israel. people of Israel. ¿Por qué no pudo Why entrar? couldn't he Porque enter in? Moisés Because Moses vivía por la ley lived by the law, y la ley and the law era humana. was human. Es decir, la That ley means the se tenía law que cumplir had to be humanamente, fulfilled no humanly, espiritualmente. not spiritually. Y Moisés falló a And Dios. Moses ¿Te acuerdas failed cuando God? Dios You le remember dijo when que God told hablara him a to speak la peña? to the rock. Pero Moisés estaba But enojado Moses was angry, y en lugar de hablar a la instead of peña la speaking golpeó to otra it, vez he hit it again, y le dio el agua. and it gave water. Pero Dios se desagradó But con God was Moisés. ¿Por displeased qué? with Porque Moses. quebró Why? la ley. Because he broke the law. Y la ley, si no la And the cumples, te law, mata. if you don't fulfill the law, it Y kills fue lo you. que le And pasó that's a what happened Moisés. to Moses. Okay. Okay? So, Josué 1, 2. Joshua 1:2. Mi siervo Moisés Moses, ha my muerto. servant, is Levántate dead. pues Now ahora y therefore pasa arise, este go Jordán, over tú this y Jordan, todo thou este and all pueblo, this people, a la tierra que yo unto the les land doy which I a do los hijos give de to Israel. them, even to the children of Israel. La ley cuyo The representante law era whose Moisés no representative was podía Moses dar la victoria could a un not pueblo pecador. Give the victory to a sinful people. Okay, so todo es espiritual, So todo everything lo is que Dios le está spiritual. hablando a Josué Everything that God is en el telling capítulo Joshua 1 in chapter 1 es espiritual. is spiritual. La ley en The Hebreos law 7:19 in dice, Hebrews porque 6 nada or 7:19 perfeccionó. says nothing was made La perfect. ley era un The law espejo que was mostró a lo mirror que that era el showed hombre, what man was. pero no tenía ningún poder But para it had cambiar no al power hombre. to change man. Es decir, ellos That podían means they ver could see lo necesario para what was cumplir la ley, necessary pero to no la fulfill the podían law, but they cumplir, couldn't fulfill the law. porque humanamente no podemos Because cumplir la humanly, ley. we cannot Todavía no fulfill the law. podemos We still hoy, can't ni, today. ni con la ayuda del Not even Espíritu with the help Santo of the Holy vamos a Spirit cumplir la will ley, we porque no, fulfill the law. no es posible. Because it's not possible. Sino la introducción de una But mejor the esperanza. introduction to a better hope.
se refiere a This Cristo refers y to lo que Él Christ hizo por and what nosotros he en la did for cruz, us on the cross. por lo cual nos acercamos a Dios. Therefore, that's why La we ley de draw Moisés near no to pudo God. dar The law of acceso Moses al could lugar not give santísimo access to the most para holy toda la place humanidad, for all pero la humanity, cruz but sí the pudo. cross could. Romanos 6:14, Romans para que el 6:14, pecado so that no se the sin enseñoreara, may se not ensoñe- rule enseñoreara de vosotros. over you. La naturaleza The pecaminosa sinful nature no ejercerá will not dominio sobre exercise nosotros dominion over si como us creyentes if, as seguimos believers, ejerciendo we continue la to fe en exercise Cristo our y lo faith que in Él hizo en la Christ cruz. and what he did Por on the otra parte, cross. la On naturaleza the other hand, pecaminosa sinful nature de seguro ejercerá sure dominio sobre will, el creyente. Es decir, no or hay if nada not, then que nosotros the podemos sinful hacer nature will dominate the Christian. para vivir una There's vida nothing santa that we can do to sin live el a holy Espíritu life Santo, without the sin Holy Spirit, Dios. without God. Pues no estáis bajo la For ley. you are not under the Quiere law, decir que si which means tratamos de that if vivir we esta try vida to por live this algún life tipo de ley, by some no type of importa law, cuán buena it sea doesn't esa matter ley, how good that law en might su be propio derecho, in its own right. concluiremos con la We can naturaleza conclude pecaminosa with the que sinful nature ejercerá dominio that sobre it will nosotros, exercise dominion over sino us, bajo la gracia. if not under La grace. gracia de The Dios grace of God fluye hacia el flows creyente de towards modo the believer interminable. in a Solo cuando el creyente only when ejerce the la believer fe en Cristo exercises his y lo faith que in Él Christ hizo en la cruz. and Es what he decir, did on the todo cross. In depende other words, everything de lo que Cristo depends hizo on what en la Christ cruz. did on the La cross. gracia en sí, Grace in itself la gracia es simplemente la is bondad de simply Dios the goodness of ejercida God a exercised través del Espíritu through the Holy Santo y Spirit dado a los and santos given to the inmerecedores de who tal don't bondad, gracia the unmerited saints, inmerecida. the saints who Es don't decir, todo deserve fue all hecho of en la this cruz grace. In other words, it was para all done on the nosotros. cross for us. Ahora, Now, lo que Dios pide de what God is nosotros, asking fíjate bien, from lo que us, Dios pide de what God nosotros is asking from es lo us que Jesús les dio. is what Jesus Amen a Dios con todo said, el corazón, to con love todo el God with alma, all of con your heart, toda la all of your mente soul, all of your mind, y con toda la and fuerza. with all of your strength, Y a tu and prójimo your neighbor como a ti mismo. as yourself. Ahí se cumple There is toda la where ley. the law is fulfilled, the whole Y si en law. realidad lo And consideramos, if in podemos reality we ver think about it, we can espiritualmente. see spiritually. Lo humano no lo puede ver, pero In espiritualmente the podemos human ver sense, we cómo can't see it, esto but es spiritually we can see un how proceso, this is a process. cómo esto es un How acto de this Dios is an act of God por medio de Jesucristo through que vino Jesus y murió Christ en who la came cruz. and died on the cross. El querer vivir The desire todavía to live con with leyes und- y with cosas laws humanas and human things es un reproche is a reproach o es un or it's insulto an para insult Dios. to God. Romanos 8 del 2 al 4 dice, porque la ley, 2:4 says, because the lo law, que estamos a punto what de we dar are es una about to ley de give is Dios, the law of God. ideado por el Creador divino en la eternidad pasada. Esta ley, This law, de hecho, es el in orden fact, prescrito is de the Dios para la prescribed order of victoria. God for victory. Dice, porque It la says, ley "For the del law Espíritu of de the vida Spirit en of Cristo life in Jesús Christ Jesus me ha librado hath de la made ley me del free from pecado the y de law la of muerte. sin and death." Cuando Pablo usa este When Paul término uses this term, o uno de sus derivados, or one of its él se derivatives, refiere sin he fallar a lo refers que Cristo hizo en la to cruz, what lo Christ que did on hace the que esta cross vida without sea fail. posible. What makes this Estas son life las dos possible. leyes These are the más two poderosas most powerful en el laws universo, la ley in the del universe, the Espíritu law of de the vida Spirit of life en Cristo in Jesús, Christ Jesus solo es más fuerte que la ley del is- pecado is y de la what's muerte. stronger than the Significa law of sin que and si el death, creyente which means intenta that if the vivir para believer Dios por tries to alguna live for manera God aparte de la for fe some en reason Cristo y la apart from cruz, faith, él Christ está and the condenado a cross, he is fracasar. condemned to fail. Lo que la ley no pudo What the law hacer could not porque do, no pudo contra la because it could naturaleza Come pecaminosa against the por sinful cuanto era nature, débil por but la what the carne. law could not do, and that it was weak through the flesh. Es decir, esta carne, In other words, this flesh, porque Adán y Eva as Adam and pecaron, Eve sinned, está caída, is fallen, es algo ya is something perdido, ya no already tiene, lost, no it's tiene ningún perished, it derecho. has no right.
porque no podemos because we vivir cannot una vida live santa a holy life sin Cristo without Jesús. Christ Jesus. Aquellos bajo la ley Those tenían under the solo law had su fuerza only their de voluntad, strength of their will, que es de modo deplorable, which is a deplorable insuficiente. way. It's insufficient. Esto era This incapaces was de guardar la ley en they aquel were entonces y incapable la of misma keeping the inhabilidad law persiste then, and actualmente. the same Toda persona que inability trata de exists vivir now. para Dios Every por person un who tries sistema to de live leyes for God by a está system of condenado al laws fracaso, is condemned to porque el failure, Espíritu Santo no because the Holy funcionará en Spirit esa will not capacidad. function in that capacity. Dios, enviando a su God Hijo sending his own en Son semejanza de in carne the de likeness pecado, of sinful flesh, y a causa del pecado and for condenó sin al pecado en la the carne. condemned sin in the flesh. Destruyó el poder del pecado destroyed al the dar su power of cuerpo sin in perfecto giving his como body sacrificio as a perfect a favor del sacrifice pecado, que for lo sin, hizo posible that para que el made pecado possible fuese derrotado for en sin to nuestra be carne. defeated in our flesh. Todo fue posible por It was all medio made de la possible cruz. through the cross. En un sentido espiritual, el spiritual libro de sense, the Josué book of es la Joshua epístola de los It's the Efesios letter del of the Antiguo Ephesians Testamento. of the Old Los Testament. lugares celestiales The heavenly de places Efesios son of para el Ephesians cristiano, are for the lo que Christian, Canaán era what para los Canaan was israelitas, for the un lugar de Israelites, a conflicto place of y por conflict, lo tanto and no un therefore tipo del cielo, not a pero al type mismo of heaven, tiempo but at un the lugar de same time, a victoria place y of bendición victory por and medio blessing del through poder divino. the divine power. Josué 21, 43 al Joshua 45 21, dice estas palabras: de esta 43 to 45. de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado And the Lord gave unto dar a Israel sus all padres, the land which he sware to give a unto la their pose- fathers, y la poseyeron y and they habitaron en possessed it ella. and dwelt El therein. libro de Josué The es book la of historia Joshua de la is the tierra story prometida of the y su history of the promised posición. land and its possession. Aunque Jehová la dio a Israel, Though the Lord gave it to Israel, ellos tuvieron que tomarla, they had to take it. lo que debe ser una lección para Which nosotros should en be a la lesson for us actualidad. in Cuando oramos de the acuerdo a present su voluntad when y we le pray pedimos according to His ayuda, will and ask for Él nos help, da lo que pedimos, He gives pero us what we tenemos ask que for, tomarlo but o we have to poseerlo. take it and possess La it. promesa y la The posesión promise son and the dos possession cosas are two distintas. different things. Jehová ha determinado The Lord que has usemos nuestra determined fe that we y use our confianza faith en Él and para trust in poder Him poseer la to be able tierra. to possess the land. Si seguimos su palabra follow His exactamente, tendremos Exactly, victoria. we will have the Si nos victory. desviamos del If we curso stray from the designado, course that's un curso a designated, propósito the course trazado por Dios, that has been made by sufriremos God, la we will derrota, por lo suffer tanto, como creyentes defeat. debemos estudiar As atentamente believers, el we libro de should Josué, attentively porque es study un the book of tipo del Joshua, plan because de it is a Dios type para of la the plan of victoria. God for victory. Y Jehová les dio reposo And the Lord alrededor gave them conforme rest a round todo about lo que according había to jurado a all sus that he padres. sware unto their Y fathers. ninguno de todos And los there stood enemigos not a pudo man of all hacerles their enemies frente, before them. porque Jehová The entregó Lord en sus delivered manos a all their todos sus enemies enemigos. into their No hand. faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová There había failed not hecho aught a of la any casa de good thing Israel. which the Lord had spoken unto the house of Israel. All came to pass. Todo se cumplió. Todo se llevará a cabo All will come definitivamente to pass si for sure solo creemos if we a only believe Jehová. in the Lord. En Efesios In 1:3 Ephesians 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de says, nuestro "Blessed Señor be Jesucristo, the God que nos and Father bendijo of our con Lord toda Jesus bendición Christ, who espiritual hath blessed us with en los all lugares spiritual celestiales blessings in en heavenly Cristo." places in Christ. La bendición divina The divine tiene blessing su base has its foundation y razón en Cristo, and y es reason in nuestra Christ, en virtud and de it's que our- estamos en Él, en Cristo. if we are in Christ. Josué Joshua 1 del 1 al 9. from 1 to 9. Aconteció después de la muerte Now, de after the Moisés, death of siervo de Moses, Jehová, the que servant of the Jehová Lord, it habló came a to Josué, pass that hijo the de Lord Nun, spoke servidor unto de Joshua, the Moisés, son of Nun, diciendo: Moses' minister, Josué saying, es Moses, my comisionado servant, por is Jehová, dead. diciendo: mi siervo Moisés Moses, ha my muerto. servant, is dead. Ahora Now, pues therefore, levántate y arise, pasa este Jordán go over
over this tú y Jordan, todo thou este and all pueblo, this a la people, tierra que yo unto the les land doy which a I do los give hijos de to them, Israel. even to the children of Israel. Te das cuenta que para You entrar see that to inmediatamente enter se in, encontraron immediately con they Jericó, found themselves with Jericho, una ciudad muy a fuerte, very strong city, pero Dios los but había God preparado had prepared them espiritualmente spiritually para que ellos so that entraran they could enter in a poseer la to tierra. possess the land. Y si ustedes se And recuerdan if you cómo Dios remember les pidió how God asked them que por 6 días that for 6 rodearan la days ciudad y no they would surround the hablaran una city and palabra, not speak one pero word. al séptimo But día on the 7th day, Él les dio el mando he gave them the commandment cuando ellos iban a when they gritar were going to todos a un shout tiempo, all at once. y los muros de And the Jericó se walls of derribaron Jericho, y les came dio down, Dios una gran victoria. God had given them a great victory. Pero se recuerdan But también you also remember que en esa victoria that in that victory, una familia one family del pueblo de Israel from the people of Israel violó violated las palabras de the Jehová. words of the Lord. Dios les había dicho, God had told cuando them, ustedes when you tengan victoria en have Jericó, the victory at no Jericho, quiero que toquen I don't absolutamente want you to nada touch de lo que hay ahí. anything from what is there. Nada, todo lo van a dejar. Nothing. You're going to leave it all. Pero una familia se le But ocurrió one family, tomar it occurred to them parte del oro to take a part of the y gold alhajas. and the spoils Y cuando ellos fueron a pelear And when they went a to otra fight, ciudad to another city que se llamaba Ahí, called Ai. era una ciudad It was a pequeña. very small city. Ni tuvo Josué que mandar Joshua todo el didn't even have to ejército, send the nomás whole mandó army. parte He del just ejército sent part porque of the era army algo seguro because que it ellos was iban something a sure. It was a triunfar. sure win. Pero si se recuerda But if you remember, que el pueblo de the Dios people of perdió la God batalla. lost that battle. Y Josué And Joshua le dijo a Dios, said to God, ¿por qué? why? ¿Por qué esto ha sucedido? Why has this happened? Si tú me prometiste a If mí you que nos ibas a dar promised la me that you were victoria, going to give us the victory, ¿por qué fuimos derrotados? Why Y Dios were we le enseñó, defeated? le dijo, porque hay and God pecado showed en them, he el said, campo. because there's sin in the camp. Reúne toda la gente Get all the people together. y alguien, And somebody, entre todos ellos, amongst hay all una of them, familia que there's ha a tomado family algo that has que taken y yo something. les dije que no And I tomaran. said for you not to take anything. Y si usted se acuerda, And if you la remember historia, the story, la familia se the descubrió, family dijo, was nosotros uncovered. somos, They said, it's us. hemos fallado a We Dios. have failed God. ¿Y sabe cómo arregló And you know el how the problema, problem Josué? was resolved? Reunió toda la He got familia, the whole todos family los together. padres, All los the hijos, parents, the los children, criados, the servants, todos los all animales, their todo lo que animals, pertenecía a ellos everything that they y los had, mataron. and they killed them. Así trataba Dios con el That's how pecado en God aquellos would tiempos. deal with sin Gloria a during Dios those por times, and Cristo glory to God Jesús, for que Christ ahora Jesus. no hace Now, esto con nosotros, He doesn't do this to us porque because Jesús pagó el precio por Jesus paid the nosotros. price for us. Josué comienza su Joshua ministerio begins his ministry y ejercicio público and de su public oficio exercise of his profético prophetic en las office riberas del Jordán, on the rivers of donde on the banks Cristo of the fue Jordan, bautizado. where Christ was baptized. Estoy seguro que el lector sabe sure que el that nombre the Josué es el name- the derivado reader knows that the hebreo name del Joshua del is griego derived Jesús. from the Hebrew and the Greek El for nombre Jesus. mismo de nuestro The very bendito name of our Señor. blessed Savior. Israel había morado en el Israel desierto had por lived in unos the 40 wilderness años. for 40 years. Ahora les toca ir Now, a la tierra It's time prometida. for them to enter the promised land. Y esto es lo que dice, And this is what it says. yo os he Every entregado, place that the como lo sole of había your dicho a foot Moisés, shall tread upon, todo lugar that que have I pisare given la unto you, planta de as I vuestro said pie. unto Moses. Dios lo había God had prometido. promised this. Era lo que ellos iban a recibir. It's what they were going to Todo receive. lugar que Every place pisare la that the sole of your planta de foot vuestro shall tread pie upon, es de that ustedes. have I Yo se given las he unto dado. you. I've given it to you. Pero cuando fueron ahí, But when they went no fue there, así, when they got to Ai, it wasn't porque like el that. pecado Because the sin había entrado had entered al campo.
the camp. No era la voluntad de It Dios wasn't que ni God's will siquiera for el even espacio de un solo the pie space of one foot descansara en manos de sus amos to anteriores. be in their Asimismo, past en la actualidad, el uh, Espíritu Santo masters. intenta que sea quitado de nuestra vida todo But lo He que wants to take from impide our nuestro life progreso everything en that el Señor. impedes our progress Es la in the Lord. voluntad de Dios que It's poseemos God's la will for totalidad us to de la possess the promesa que totality of the corresponde a la promise which victoria. corresponds to Todo victory. sobre el mundo, la Everything carne y el diablo. over everything, Es decir, the Dios flesh and the devil. quiere que In other nosotros words, seamos God wants us victoriosos. to have the victory. Y todo lo que Dios And all hace that God does en nuestras vidas in our como lives as cristianos Christians es para que is tengamos so that we victoria. may have the victory. Todas las cosas All trabajan para things bien, work together for good para to prepararnos prepare us espiritualmente spiritually más que humanamente, more than humanly. porque la preparación Because the del cristiano preparation of the Christian ahora es now espiritual, is spiritual, no humanamente. not humanly. Santiago 4:5 James dice, ¿o 4:5 pensáis que la says, Escritura "Or do dice you en think that vano the Scripture el says in Espíritu vain que Él ha hecho morar en Spirit nosotros nos anhela that dwelleth celosamente? in us lusteth to envy"? ¿Tan ignorantes ustedes Are que you el so Espíritu ignorant Santo es that celoso that the Holy Spirit y cela a is ustedes? jealous for you? La palabra celosamente The word aquí significa un lusted deseo to serio o envy apasionante refers de to que tiene being el celo passionate, having y que desea the Él apasionadamente. zealous, El and Espíritu Santo tiene celo de cualquier the control Holy que la Spirit naturaleza desires caída a la carne whatever control pudiera tener sobre el that creyente. the Y esto es algo flesh que could no have consideramos, over the believer. que el And Espíritu this is something Santo that we que don't Dios think nos ha about. dado, The que Holy vive en Spirit that God nosotros, has given us, that nos lives in cela us, a nosotros. Cuando is nosotros jealous for le us damos el when tiempo we a give alguien time más, to someone por else. eso That's why estamos we are prostituyendo prostituting espiritualmente ourselves spiritually cuando nosotros nos when apartamos we de las cosas de depart Dios, from the porque el things of God, Espíritu because Santo the que Holy está dentro de Spirit that's nosotros nos inside cela. us is jealous for Y us. celo, hermanos, es una, And es, jealousy es una is something, emoción it's an emotion, poderosa, it's a powerful emotion, apasionante. passionate, Quiere decir, which means tú eres mía you are mine y nadie más tiene and parte en nobody ti. else has a part in you. Es lo mismo It's the esposo y same esposa. with husband and wife. El Espíritu Santo The nos Holy cela a Spirit nosotros. is jealous Cuando for nosotros us le damos el when tiempo we que give a Él le pertenece, the time that a belongs to alguien más him o a to algo someone más. else or to something else. Es que tenemos que considerar esto, We have to think about this. que muchas veces no That a lot sabemos of que times we don't traemos know that condiciones we're desagradables a nuestras vidas unpleasant por medio conditions to de our lives prostitución through espiritual. spiritual prostitution. Es lo que es. That's what it is. Por eso Dios That's why requiere que God nosotros seamos requires santos that como we Él be es santo. holy as He is holy. Y el Espíritu Santo está deseoso de Holy controlar Is jealous to apasionadamente control todos passionately nuestros all of pensamientos, our thoughts, palabras, words, acciones. actions. Él anhela que el creyente He dependa de desires Él for the believer to para su depend vida on Him diaria for their y su daily life ministerio a Él, and their ministry para to que Him, so that descargue su he responsabilidad can a quien le envió he a can saber give Dios. let go the el Padre. responsibility on the one that God the Father El has sent. Espíritu Santo siempre Spirit nos va a guiar Will always guide para us traer honra y gloria a to Dios. bring honor and glory to God. Y cuando And nosotros when we preferimos otras prefer cosas, other things, el Espíritu Santo nos the cela Holy Spirit de que nosotros is no le jealous estamos for dando a us that Dios we el aren't lugar que giving Él God the place que le pertenece, that belongs to el Him, lugar que Él the requiere place de that He nosotros. requires from us. El verso 4 dice, Verse desde el 4 desierto y el Líbano says, hasta el "From gran the río wilderness and this Eufrates, Lebanon, even toda la unto tierra the de great los river, the hititas, Euphrates, hasta all el the land of the gran Hittites, and mar unto the donde great se pone el sea, sol, toward the going down será of the sun, vuestro shall be territorio. your Dios coast." marcó, God marked, Dios marcó God
marked territorio que le the pertenece a territory that Israel. belonged to Israel. Incluye la It Siria includes moderna, modern Syria, Jordania Jordan, y parte de Arabia. and part of En realidad, Arabia. todo esto In reality, nunca all of estuvo en this, manos de los israelitas, none of solo this was ever durante in el the hands of reinado the de David y Israelites, only Salomón. during the time of Sin David and embargo, Solomon. durante la edad But del reino during the venidero, age of the Israel coming poseerá kingdom, todo Israel will ello possess y all of it aún más. and even more. Wow. Wow. ¿Por qué? Porque Dios lo Why? dijo, Because God said Dios it. lo hizo God did it. y así va a ser. And that's how it will be. Nadie te podrá There shall hacer not any man frente be en able to todos stand los before días thee de tu vida. all the days of thy Es life. la promesa que Él le dio a The Josué. promise that he gave to Joshua. Nadie te podrá hacer frente Not any en man todos will be los able to días de stand tu vida. before thee all the days of thy life. Como estuve con Because I Moisés, was estaré with Moses, contigo. so I will No be te with dejaré, thee. I will not ni fail te thee, nor desampararé. forsake thee. Moisés, que representaba la ley, Moses, who no pudo represented the traer law, a could Israel a not la bring tierra Israel to prometida. the promised land. Él tenía que morir por He bajo had la to ley, die cometió under the una law falta because he cuando committed a desobedeció a fault when Dios. he disobeyed God. Perdió la He posesión de lost Canaán. the Por la possession ley of solo Canaan podía by entrar por una law. obediencia He could perfecta only a enter ella. through perfect El hombre, obedience to the siendo law. pecador, no Man puede being venir sinner cannot o rendir esta obediencia perfecta. give this perfect Josué, obedience. tipo del Joshua, Salvador the type of resucitado, Savior trajo a resurrected, Israel brought a to la buena Israel, tierra brought Israel to the good la land. gracia que siempre The opera grace en el which poder always del operates in Espíritu the Santo. power of the Holy Puede Spirit traer a los can hombres a bring gozar de man aquello to que bajo la enjoy ley that no which puede under hacer, the law he cannot debido a la do, debilidad due moral to the del moral hombre ability of sobre lo man cual over actúa. which he acts Luego on. le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé God valiente, said to Joshua, porque "Be tú strong and of a repartirás good a este courage, for pueblo unto por this heredar people la shalt tierra thou divide de for la an cual inheritance juré the a land sus which I padres swear unto their que la fathers to daría give to a them." ellos. ¿Por qué crees que Dios Why le do you dice, think that God esfuérzate y sé says, valiente? "Be Si strong Josué and era of un a good guerrero courage"? desde If Joshua joven was a warrior from the time he was y young, creó and que hay valientes humanos, and believe that pues there yo are, creo que hay I valientes believe humanos, that there are pero espiritualmente courageous son humans, cobardes, but tienen miedo spiritually they're testificar, cowards. They're tienen miedo a afraid hablar to de Dios, testify, afraid to speak tienen about miedo del God. rechazo. They're afraid of El rejection. éxito de Josué The dependía success of sobre su Joshua depended obediencia on his a sus dos obedience acompañantes, to la his, palabra the two people eterna also who manifestada accompanied him. en The este word eternal versículo shown y la in this palabra verse, escrita and the manifestada en written el word versículo 8. in verse Es 8 decir, Jesús y says la that Biblia, Jesus and the Bible, obediencia a tal unión solo evidence of such da a union, una victoriosa experiencia give cristiana. a Para ello victorious tienes Christian que ver experience. And o for tienes que this, ser you valiente, have to be courageous. solamente esfuérzate y sé Only muy be thou valiente strong para and very cuidar de hacer courageous, that thou conforme mayest a observe toda la to do ley que mi according to all siervo the law Moisés which te Moses mandó. my servant commanded thee. No te apartes Turn de ella not ni a from it to the diestra right ni a hand or siniestra, to the left, para que seas that thou mayest prosperado prosper en todas whithersoever las thou cosas que goest. emprendieres. ¿Te fijas cómo es You algo see how espiritual? it's something spiritual. No le está pidiendo que sea He's not valiente asking him to humanamente, be courageous sino in algo the human espiritual. sense, but something La spiritual. prosperidad The dependía sobre prosperity una depended adherencia on estricta a a strict la ley de reverence to Dios. the law of God. Mientras que Israel en While ese Israel entonces in solo that time tenía una only had revelación one revelation, parcial, partial que era la ley. revelation, which was the law. Ahora tenemos toda la Now we revelación have de the Dios whole dada en la revelation of totalidad God de given su in the palabra. totality of His Word. Ella y ella sola o And the Word describe el alone camino. describes the way. Desviarse de la palabra de Straying from Dios the es Word of desviarse de God la is straying prosperidad. from Unirse a prosperity. la palabra de Dios es Joining the Word of prosperar God is to en todas prosper las cosas. in all things. El libro de esta ley nunca This se book of the apartará law de tu shall not boca, depart out of thy mouth, sino que de día y de but thou noche shalt meditate meditarás therein en él, day and night, para que guardes y that thou hagas mayest observe conforme to a do todo lo according que en to él all está that is written escrito. therein. Porque entonces For harás then prosperar tu thou camino shalt make thy way y todo prosperous, te saldrá and bien. then thou shalt Mira have que te good mando que te success. Have I not esfuerces y commanded seas thee? Be valiente. strong and of a good No courage. temas ni Be not desmayes, afraid, neither be thou porque dismayed, Jehová for tu the Dios Lord thy estará God is with contigo thee en donde quiera whithersoever que tú thou vayas. goest. Wow, qué Wow, promesa. what a promise. Pero ¿sabes qué? Esa But you know promesa what? está That para promise nosotros también is for us also a hoy en día. nowadays.
No te desvíes, Don't sigue mi stray camino from it. y Follow my entonces road, yo te prosperaré. and then I will Qué prosper you. diferente es que nosotros los It's so humanos different buscamos la how prosperidad, we humans seek out nosotros prosperity mismos. on our own. Luchamos para prosperar, We fight so that we can trabajamos para prosper. We tener. work so that we can have things. pero Dios dice, But God says, y Jesús lo dijo Jesus said en Mateo in Matthew 6:33, 6:33, busca seek ye primeramente first el reino the de kingdom Dios of God y su and His justicia, righteousness, y todo lo demás and all these será other añadido a ti. things will be added unto you. Ese es That is lo que Dios what God quiere hacer. Por wants eso to do. Dios That's why God quiere que wants nosotros us dependamos to de Él. Lo depend que on Dios Him. más quiere What de God wants nosotros most from us es que aprendamos a is that depender we de learn Él to depend on para Him todo, for everything. para todo. Por eso For el everything. Espíritu That's Santo why the nos Holy cela, Spirit is jealous for us. porque lo que Él quiere guiarnos a Because nosotros what He wants es to guide us guiarnos to is to a guide que us dependamos de Dios so that we en can todo depend y on para God in todo. everything and for everything. Pero como somos But humanos, a since veces we're pensamos humans, que sometimes we sabemos think that we mejor que know Dios better than God. y mejor hacemos And decisiones instead, basadas en we lo que make nosotros decisions pensamos, lo based que on what nosotros we think, creemos what we y believe, lo que nosotros and deseamos. what we Y desire. nos salen las cosas mal. And things turn out badly for us then. Si aprendemos a confiar en If we learn to Dios, trust in God, Dios siempre God va a always cuidar de will nosotros. take care of us. Hay una palabra que Dios me There's a dio word that God gave me cuando yo estaba pasando when por I un was tiempo going through a difícil difficult de time enfermedad. of sickness. Dios me habló, God me spoke to dijo, me and He told me, cuida de lo mío take care of what is mine, y yo and cuidaré de I lo will take tuyo. care of what is yours. No hay mejor trato, There's hermano, no better deal porque Dios sabe cómo because God cuidar. knows how to take care. Dios sabe cómo God knows bendecirnos. how to bless us. Dios sabe cómo God ayudarnos. knows how to help us. Vamos a orar. Let's pray. Padre,